Itu hitam-hitam. Kunti bogel, Mang. Ya Allah, kunti bogel. Gemes banget, ya Allah, lucu banget. Adek, ya Allah, anak jurig. Masih balita, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemasan saset, ukurannya mini banget. Kunti bogel, Mamang. Anjir, ketemu juga lu kan kunti bogel. Ya Allah, adek. Ya Allah, kunti bogel, cok. Nah ini yang gua maksud, guys. Nah ini yang gua maksud, cok. Yang waktu itu gua bilang ya tadi, gua di sini pernah ketemu sama kunti bogel, Mang, ya. Gua pernah ketemu sama kunti bogel, guys. Nah ini maksud gua, cok. Ya Allah, gemes banget, ya Allah. Anak siapa? Gemes banget. Tut, namanya siapa? Gemes banget. Emaknya. Kok ada jam segini main? Mak lu gak punya keprihatinan banget. Anak kecil jam segini disuruh main di tempat terbang kayak, ya Allah, lucu banget. Gemes banget, ya Allah. Kuntinya bogel. Kemasan saset, ya Allah, lucu banget. Anjing, goblok, Hibur. Setan. Anjing gak berusaha, Hibur. Bangke. Ayo jadi babysitter malam ini, bangke. Ini mah jadi babysitter, Mang. Malam ini bukan ekspor gua. Gua ngasuh ini, cowok. Ini gua ngasuh ini mah, bukan ekspor gua.